ఏమైందమ్ము? సరే, మహాలక్ష్మి అష్టకం పాడుతున్నా మా అక్క కోసం, వింటుంది కదా. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. నమస్తే గరుడారూఢే కులాసురభయంకరి సర్వపాపహరి దేవి महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरि देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते. स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरि देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते. श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते. महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठे भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमहाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा. एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यं समन्वितं. त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना